नाज़रीन करام, एक तरफ तो 5 अगस्त के एहतजाज का खौफ है और दूसरी तरफ महमूद खान अचकज़ई की क़यादत में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस। हुकूमत ये चाहती है कि हम किसी ना किसी तरीके से एहतजाज को भी कंट्रोल करें, इमरान खान की पार्टी के लोग और इमरान खान के कारकुनान अपने घरों से बाहर ना निकलें, और दूसरी तरफ महमूद खान अचकज़ई जो सारी पार्टीज को बैठाकर, ऑपोजिशन को बैठाकर एक कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं, उसको भी रोका जाए। अब से थोड़ी देर कबल एक बड़ा फैसला किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, उसकी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। और जो ये कॉन्फ्रेंस को रोकने की कोशिश की जा रही है, इस हवाले से महमूद खान अचकज़ई ने, मुस्तफा नवाज खोखर ने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया है कि हम हर सूरत ये कॉन्फ्रेंस करने के लिए जा रहे हैं और इस कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम के ऊपर लाहेअमल दिया जाएगा कि किस तरीके से 5 अगस्त को पूरे मुल्क के अंदर निकलकर एहतजाज करना है। इमरान खान की बहन ने इमरान खान के बेटों के बारे में एक इंतहाई अहम बात किया, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। और सबसे अहम और बड़ा सवाल है कि 5 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान बाहर निकलकर एहतजाज करेंगे या नहीं करेंगे। आज की इस वीडियो में, आज के इस व्लॉग में मैं कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक कारकुन ने, बड़े मुतहर्रिक कारकुन हैं, उन्होंने मुझसे राब्ता किया और कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ डाटा उन्होंने मेरे साथ शेयर किया, वो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। उससे आपको अंदाजा होगा कि तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो इमरान खान के नजरिए के साथ कितनी मजबूती से खड़े हैं। वो किसी भी सूरत पीछे हटने को तैयार नहीं है। उन्होंने अपने नुकसान बर्दाश्त किए, उन्होंने जेलें भुगती, उन्होंने पर्चे भुगते, उन्होंने जुल्म भी सहा, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि हम हर सूरत इमरान खान के साथ खड़े हैं, हम किसी भी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। हम पहले भी एहतजाज के लिए निकले थे और अब भी एहतजाज के लिए निकलेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पाकिस्तान के हवाले से एक अहम तरीन ऐलान किया गया, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ये इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। सबसे पहले नंबर पे आपको ये बताता चलूं कि इस्लामाबाद के अंदर एक होटल में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने एक कॉन्फ्रेंस का इनकाद करना था। वहां पर तमाम ऑपोजिशन की जो पार्टियां हैं उनको इकट्ठा करना था और 2 रोजा ये कॉन्फ्रेंस होनी थी। इसका ऐलान पहले से किया हुआ था, लेकिन हुकूमत ने क्या किया कि भाई वो जो होटल का मालिक, उसने हाथ जोड़े कि खुदा का वास्ता मैं ये नहीं कर सकता, अगर आपने यहां पर कॉन्फ्रेंस की तो मेरे होटल को फिर सील कर दिया जाएगा। इससे कबल भी ऐसा हुआ था, एक कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद के अंदर की गई थी और हुकूमत की जानिब से बड़ा तंग किया गया था। अब यह फैसला किया गया कि भाई ये कॉन्फ्रेंस तो हर सूरत होगी और इसका फिर लाहेअमल भी दिया जाएगा। मुस्तफा नवाज खोखर ने इस हवाले से एक ट्वीट किया बड़ा अहम। उन्होंने कहा कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में जिस वक्त पीडीएम बनाई गई थी तो वो इस्लामाबाद का जो रेड जोन का इलाका है, वहां पर एक होटल है मैरियट होटल, उस होटल के अंदर ये पीडीएम बनाई गई थी और इमरान खान ने नहीं रोका था। और अगर आपको याद हो तो इमरान खान के दौरे हुकूमत में सारे जाते थे वहां पर, महंगाई मुकाओ मार्च निकालते थे, मौलाना फजल रहमान आके एहतजाज करते थे। इमरान खान ने कभी किसी को नहीं रोका था, उल्टा इमरान खान कहते थे कि इनके लिए बंदोबस्त करें ताकि इनको किसी किस्म का कोई मसला ना हो। और आज इमरान खान जेल के अंदर है, इमरान खान की पार्टी को एहतजाज की कॉल देती है, या इमरान खान की पार्टी के लिए जो अपोजिशन का अलायंस बना हुआ है, वो अगर ये कहता है कि हमने कोई कॉन्फ्रेंस करनी है तो भाई उनके लिए इस्लामाबाद की सरजमीन जो है वो बंद है, इस्लामाबाद के अंदर वो कुछ भी नहीं कर सकते। मुस्तफा नवाज खोखर ने अपने ट्वीट के एंड में यह भी कहा, उन्होंने कहा जी अस्करी जमहूरियत नामंजूर। उन्होंने यह भी कहा कि जिस शहर में सुप्रीम कोर्ट है उस शहर में अपोजिशन को एक कॉन्फ्रेंस तक करने की इजाजत नहीं। उन्होंने कहा कि 26वीं तरमीम के बाद अदलिया की कोई हैसियत नहीं रही, अदालतें एग्जेक्टिव का जेली विंग बन चुकी हैं कि जो एग्जेक्टिव, जो इंतजामिया चाहती है वही अदालतें करती हैं। जुबैर उमर ने एक बड़ी अहम बात की, उन्होंने कहा कि इसी शाहरा दस्तूर पर इमरान खान के दौर में जब पीडीएम के जलसे, एहतजाज और कॉन्फ्रेंस होते थे तो मैं सबसे आगे होता था। उन्होंने कहा कि हमने किसी एक भी प्रोग्राम की इजाजत नहीं ली थी और ना ही हमें कभी पुलिस ने तंग किया था। ये इमरान खान के दौर की बात हो रही है, जिस वक्त जुबैर उमर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर थे और बड़े मुतहर्रिक थे। वो बता रहे हैं कि भाई हम तो उस दौर में यहां पर आते थे, पीडीएम अपने फंक्शन भी करती थी, हमारे एहतजाज भी होते थे, जलसे भी होते थे, कॉन्फ्रेंस भी हम करते थे, हमें तो कभी किसी ने नहीं रोका था। लेकिन आज क्या किया जा रहा है वो मेरे, आपके, हम सबके सामने है। अच्छा आगे आ जाए जी। ये जो कॉन्फ्रेंस होने के लिए जा रही है इसमें महमूद खान अचकज़ई जो है वो क़यादत करेंगे, मुस्तफा नवाज खोखर शामिल है, बाकी जो अपोजिशन की जमातें हैं वो भी शामिल है। ये कॉन्फ्रेंस आज भी चलेगी और कल भी चलेगी और इसका जो भी लाहेअमल आएगा इंशाल्लाह वो मैं आपके सामने रखूंगा। और फैसलाबाद की अदालतों से भी आज फैसले आने हैं, वो फैसले जो भी आएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और इनके रहनुमाओं के हवाले से फैसले, उम्मीद यही की जा रही है कि जिस तरीके से लाहौर की अदालत ने फैसला दिया, सरगोदा की अदालत ने फैसला दिया, माजी में गुजरांवाला की अदालत ने फैसला दिया, ये फैसले भी कुछ उसी तरह के होंगे। क्योंकि 5 अगस्त के एहतजाज से पहले पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जितने फैसले आ सकते हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे। अभी तहरीक इंसाफ के तकरीबन 50 के करीब रहनुमाओं के खिलाफ जो एक बड़ा एक्शन लिया गया वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उसका कोई फायदा होगा। इमरान खान की बहन नौरीन खान न्याजी ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि इमरान खान के दोनों बेटे कासिम और सुलेमान, उनका पेपर वर्क हो रहा है, वो जरूर पाकिस्तान आएंगे। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने इतना कहा है कि तहरीक उनका बाप लीड करेगा, यानी कि कासिम और सुलेमान का बाप इमरान खान लीड करेगा। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कासिम और सुलेमान को आने से नहीं रोका और कल जो दिन गुजर गया है अलीमा खान ने भी इस बात की तरदीद कर दी थी। आगे आ जाए जी।
26 नवंबर के केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से रहनुमाओं को उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए कि भाई इनको गिरफ्तार किया जाए। और डर और खौफ किसका है? ये तो वाज़ेह तौर पर किसी छोटे से बच्चे से आप पूछ लें कि भाई 5 अगस्त की एहतजाज की कॉल दी हुई है और चंद दिन कबल जो है वो तहरीक इंसाफ के 50 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। इसके पीछे क्या वजह है? तो छोटा सा बच्चा भी आपको बताएगा कि भाई ये सिर्फ डर और खौफ है एहतजाज का, और कोई बात नहीं है। तो तहरीक इंसाफ के जो बड़े बड़े रहनुमा हैं उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। अलीमा खान भी इसमें शामिल है, उमर अयूब, आरफ अलवी, अली अमीन गंडापुर, इसके अलावा शेख वकास अकरम, कमल शोजब, जुबैर न्याजी, मियां असलम इकबाल, कर्नल साबर, ये सारे के सारे और भी दूसरे लोग शामिल हैं। इनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए कि भाई इनको गिरफ्तार किया जाए। अब मैं यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं, ऐसा महसूस हो रहा है कि पंजाब में और सिंध में तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं शायद उनके ऊपर जमीन तंग की जाए और शायद ये 5 अगस्त तक जो है वो रोपोश भी हो जाए और 5 अगस्त को यकदम ये बाहर निकले अपने कारकुनान के साथ। अब ये डिपेंड करता है कि आने वाले दिनों में हैपनिंग्स किस तरीके से होती हैं और इमरान खान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो कितनी कमिटेड है, उसके बाद इस चीज का फैसला होगा। ये आने वाले चंद दिनों में पता चल जाएगा। और स्पेशली ये जो कॉन्फ्रेंस होने के लिए जा रही है तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म के ऊपर, इसका जब लाहेअमल आएगा तो बहुत सी चीजें वाज़ेह हो जाएंगी कि भाई एहतजाज किस तरीके से करना है। अलीमा खान ने एक बड़ी अहम बात की, उन्होंने कहा कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का उनका कौल है कि कुफर का निजाम चल सकता है, जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। उन्होंने कहा कि इस वक्त जुल्म का निजाम पाकिस्तान के अंदर चल रहा है और इसे खत्म होना ही होना है। उन्होंने कहा कि जो कैद काट रहे हैं और जो कैद काट कर आ चुके हैं सब मजबूत होकर खड़े हैं, कोई भी बंदा पीछे नहीं हुआ। हर कोई जो है वो ये कह रहा है कि भाई हम निकलेंगे, दोबारा एहतजाज करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है उन्होंने अपने अपने इलाकों के अंदर अवाम को मोबिलाइज करना भी शुरू कर दिया है। ये आलिया हमजा मलिक ने ओकाड़ा की एक वीडियो अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर लगाई और कहा है कि अभी तो अगस्त नहीं आई, वजीर आज़म इमरान खान की 5 अगस्त की तहरीक अपने अरूज पर पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि शाबाश सलीम सादिक भाई, छा गया ओकाड़ा। तो ये ओकाड़े के लोग थे, वहां पर लोगों ने एक्टिविटी की है। वैसे इमरान खान की हदायत ये थी कि 5 अगस्त तक इस तहरीक का नुक्ता अरूज होना चाहिए। तो देखते हैं कि तहरीक इंसाफ की क़यादत आगे क्या करती है। दुरानी साहब उन्होंने एक बड़ी अहम बात की है जी। वो कहते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में 2 ही ऐसे सियासतदान हैं जिन्होंने हकीकी जेल काटी है, एक इमरान खान और दूसरे जुल्फकार अली भुट्टो। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने यह तय कर लिया है कि कुछ भी हो जाए इमरान खान समझौता नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि जितनी मुश्किल जेल इमरान खान काट रहा है मुझे उससे हमदर्दी है, लेकिन वो जेल काटता रहेगा, किसी भी सूरत समझौता नहीं करेगा। जमशेद दस्ती जिनको नाहल कर दिया गया था, फिर वो लाहौर हाईकोर्ट गए, उनकी दोबारा उनकी सीट उनको वापस मिल गई। वो अपने हल्के के अंदर जब गए हैं तो उनका बड़ा जबरदस्त तरीके से इस्तकबाल किया गया, बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग बाहर निकले, उन्होंने उनको हार भी पहनाए और उनका इस्तकबाल भी किया। आगे आ जाए जी, अलीना शगरी ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा जी चीफ जस्टिस याया फरीदी साहब ने ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब को कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं, क्योंकि उमर अयूब खान ने उनको खत लिखा था। तो उमर अयूब खान ने आगे से यह जवाब दिया कि पिंडी से सरगोदा तक उनके वारंट गिरफ्तारी है, वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं, तो कहीं पर भी गिरफ्तारी हो सकती है। जिस पर याया फरीदी के नुमाइंदे ने कहा कि हम गारंटी देते हैं आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो आगे से उमर अयूब खान की जानिब से जवाब दिया गया कि आपकी गारंटी की कोई वक़्त नहीं है, कि भाई आप जितनी मर्जी गारंटियां दें इसकी कोई वक़्त नहीं। और इसके तरीके इंसाफ इसको रोज भुगती है कि भाई जो लाहौर इस्लामाबाद हाईकोर्ट है वो वाज़ेह तौर पर कहती है कि जाएं जाकर इमरान खान के साथ मुलाकात करें, और जो अडेला जेल के सुपरिटेंडेंट है वो कहता है हाँ भाई किधर, कौन सी मुलाकात, वो मुलाकात नहीं करवाता। तो अदालतों के जो ऑर्डर है वो बस हवा के अंदर ऐसे फेंक दिए जाते हैं कि उनकी किसी किस्म की कोई वक़्त नहीं है। आगे आ जाए जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा शानदाना गुलजार, उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। वो कहती हैं कि जनरल बाजवा ने सवाद सर्किट हाउस में डॉक्टर अमजद के पास अपने लोग भेजे थे और कहा था कि इमरान खान को पाकिस्तान में और केपीके से खत्म करने के एक ही तरीका है, अगर इमरान खान की मकबूलियत को खत्म करना पाकिस्तान से और केपीके से, तो उसका एक ही तरीका है कि वो जो लोग हैं जो पहले यहां पर थे तालिबान, उनको दोबारा से सूबे में वापस ले आओ 3 साल के लिए। तो इमरान खान की पॉपुलैरिटी भी खत्म हो जाएगी और इमरान खान का जो केपीके के अंदर एक बड़ा असर और रसूख है, लोग इमरान खान के पीछे हैं, वो चीज भी खत्म हो जाए। शानदाना गुलजार ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। जुनैद अकबर खान केपीके के सूबाई सदर हैं, उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को एक अल्टीमेटम दे दिया, वार्निंग जारी कर दी अली अमीन गंडापुर को। उन्होंने कहा जी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ऑपरेशन को फौरी रोक दे। केपीके की हुकूमत को आइन इख्तियार देता है कि फैसला करे, अगर खैबर पख्तूनख्वा ने रवैया ना बदला, केपीके की हुकूमत ने रवैया ना बदला, इसी तरीके से चलते रहे तो हम फैसला करेंगे और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के खिलाफ निकलेंगे। ये कोई आम बात नहीं है, ये बड़ी सीरियस बात है कि जुनैद अकबर ये कह रहे हैं अली अमीन गंडापुर को कि भाई आपकी हुकूमत है, आइन आपको इख्तियार देता है कि आप ऑपरेशन को रोकें, और अगर आपने ना रोका तो फिर हम निकलेंगे आपकी हुकूमत के खिलाफ। आगे आ जाए जी, मुराद सईद ने भी इस हवाले से वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया। उन्होंने कहा जी इमरान खान का मौक़िफ़ वाज़ेह है, उनके नाम पर आपको वोट मिला है, इसलिए वाज़ेह तौर पर बता दूं कि अमन पर कोई समझौता नहीं होगा, कौम पर कोई समझौता नहीं होगा। ये भी उन्होंने अली अमीन गंडापुर को बड़ा वाज़ेह तौर पर पैगाम दे दिया कि भाई ये आपको यहां पर जरा सीधा होना पड़ेगा। आगे आ जाए जी,
ایک بہت بڑا انکشاف ہوا ہے, بات کی جا رہی ہے کہ شاید یہ ابھی کنفرم نہیں ہے کہ شاید محسن نقوی صاحب جو ہے وہ کسی سیٹ سے ایم این اے کا الیکشن لڑے. قادر مندوخیل جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں, انہوں نے ایک خدشہ ظاہر کیا. انہوں نے کہا جی وہ اس وقت سینیٹر بھی ہیں, وہ اس وقت وزیر داخلہ بھی ہیں, وہ اس وقت پی سی بی کے چیئرمین بھی ہیں, اور وہ کوئی بھی بڑی سے بڑی وزارت لے سکتے ہیں, لیکن اگر وہ ایم این اے کا الیکشن لڑتے ہیں تو اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہوگا کہ وہ وزیر اعظم کی کرسی کے اوپر جا کر بیٹھنا چاہتے ہیں. لیکن ابھی یہ کیا سرائیاں ہیں, آنے والے وقت میں پتہ چلے گا کہ آیا اس میں کوئی حقیقت ہے یا نہیں. رؤف کلاسرا صاحب نے بہت بڑا انکشاف کیا جی. کہتے ہیں کہ ملک میں جو بھی اسکینڈل ہو اس میں شہباز شریف اور ان کے بچوں کا نام ضرور آتا ہے. انہوں نے کہا کہ اب چینی اسکینڈل ہے تو اس میں بھی یہ شامل ہے, پہلے بجلی گھروں کا مسئلہ تھا تو اس میں بھی شہباز شریف کا خاندان تھا, جب ملک میں پولٹری کا اسکینڈل آیا تو تب بھی ان کا پولٹری کا کاروبار تھا. تو یہ تو بھائی اب خیر ماشاءاللہ سب کو پتا ہے, پاکستان کے بچے بچے کو پتا ہے کہ پاکستان کو جب لوٹا جاتا ہے تو کون سے لوگ پاکستان کو لوٹتے ہیں. اسار رانا نے بھی اس حوالے سے ایک بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ کیسا ملک ہے جہاں ملک کے سربراہ آصف علی زرداری کی سب سے زیادہ شوگر ملے ہوں اور شہباز شریف کے بیان کو وہ سیریس لے رہے ہوں. وہ سیریس نہیں لیں گے. انہوں نے کہا کہ یہ وہی شہباز شریف ہیں جو کہتے تھے کہ آصف علی زرداری کو لاڑکانہ کی سڑکوں پر گھسیٹوں گا, اور یہ کہتے تھے کہ آصف علی زرداری سے اتحاد کرنے کی بجائے اندھے کنویں کے اندر چھلانگ لگا دوں. یہ ان کی نورا کشتی ہوتی ہے, یہ ہمیشہ چلتی ہے. وہ عمران خان نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا یہ سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں گے کیونکہ ان کے مفادات ایک ہیں, اور آج آپ نے دیکھا کہ سارے کے سارے اکٹھے ہیں. اور یہ جو خبر آ رہی ہے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ شوگر مافیا کے اوپر ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں, ایکشن لینا چاہتے ہیں, تو اچھی بات ہے, اپنے گھر سے شروع کریں اور پھر جو آپ کی اتحادی پارٹی ہے ان کو پکڑیں اور دیکھیں کہ 300 ارب روپے کی دہاڑیاں کس کس نے لگائی ہیں, وہ کون سے 42 خاندان ہیں جنہوں نے پاکستان کی غریب عوام کو چونا لگایا ہے. آگے آ جائیں جی. میں نے آغاز میں آپ کو بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک بڑے متحرک کارکن ہے. یہ تصویر ان کی یہ آپ کے سامنے ہے. وکی کے نام سے یہ مشہور ہے, اور انہوں نے کچھ انفارمیشن میرے ساتھ شیئر کی ہے. وہ انفارمیشن میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ کس طرح کی مشکلات کاٹ کر باہر آئے ہیں, جنہوں نے جیلیں کاٹی ہیں, اور پھر وہ کھڑے ہیں کہ بھائی ہم نکلیں گے عمران خان کی رہائی کے لیے, عمران خان کے احتجاج کے لیے. ان کا جو نام ہے وہ محمد شبیع الحسن ہے. یہ گرفتار ہوئے اور گرفتار ہو کر یہ جیل کے اندر گئے, اور انہوں نے میرے ساتھ وہ تصویریں بھی شیئر کی کہ جو تھانے کے اندر ان کے اوپر ظلم کیا گیا, تشدد کیا. وہ تصویریں میں یہاں پر آپ کو نہیں دکھانا چاہتا, لیکن وہ انہوں نے میرے ساتھ شیئر کی ہیں. انہوں نے کہا کہ میں جب احتجاج کے اندر گیا 26 ستمبر کے احتجاج میں, تو میں اپنی موٹر بائک پہ گیا اور وہاں پر اس کو بھی آگ لگا دی گئی, وہ بالکل ضائع ہو گئی. اور انہوں نے مجھے اپنی باقاعدہ طور پر ساری کے ساری انہوں نے اپنی ویڈیوز میرے ساتھ شیئر کی ہیں, اور انہوں نے بتایا کہ میں تحریک انصاف کا ایک متحرک کارکن ہوں. لیکن انہوں نے ایک درخواست لکھی علی امین گنڈا پور کے نام, جس میں انہوں نے بتایا کہ جناب محترم میرا یہ نام ہے, میں راولپنڈی کا رہائشی ہوں, اور اس طریقے سے میں عمران خان کے نظریے کے لیے کام کرتا ہوں. ہمیشہ جب احتجاج ہوتا ہے میں باہر نکلتا ہوں, میرا یہ نقصان ہو گیا ہے, میں اتنا عرصہ میں جیل میں بھی رہ کے آیا ہوں, اب میں رہا ہو کے آیا ہوں, اور میری جو بائک تھی وہ میرا ایک ایسٹ تھا, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میری مدد کریں. اور انہوں نے ڈاکومنٹ وغیرہ بھی اپنے جب وہ لگائے درخواست کے ساتھ, اور جو اسپیکر کے پی اسمبلی ہیں بابر سلیم سواتی, ان کے ساتھ انہوں نے ملاقات بھی کی اور اپیل کی کہ اگر پارٹی یہ میرے نقصان کا ازالہ کر دے تو بہت مہربانی ہوگی, یہ جو میری بائک کا نقصان ہو گیا. تو آپ اندازہ لگا لیں اس چیز سے کہ تحریک انصاف کے کارکنان, یہ کسی بھی سیاسی پارٹی کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ بھئی آپ کے کارکنان اپنی جیب سے خرچے کریں, اپنی چیزیں لے کر جائیں, ان کا نقصان کروائیں, گرفتاریاں دیں, جیلیں بکتیں, اور باہر آ کر پھر یہ کہیں کہ بھئی ہم پھر نکلیں گے. یہ تحریک انصاف کے کارکنان ہیں. اور جن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے کارکنان نہیں نکلیں گے, یہ بھائی ان کی مثال ہے. میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا بھئی یہ سارا کچھ آپ کے ساتھ ہو گیا ہے تو پھر دوبارہ آپ نکلیں گے, دوبارہ جو احتجاج ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم پھر نکلیں گے, ہم پھر احتجاج کریں گے. یہ وکی صاحب نے, جن کا نام ہے شبیع الحسن, انہوں نے کہا جی ہم دوبارہ نکلیں گے. تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہے. میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف کو اپنے ان کارکنان کی بڑی قدر کرنی چاہیے. یہ کارکنان نہ آپ کو اس طرح سے ملیں گے پیپلز پارٹی کے اندر, نہ نون لیگ کے اندر. کیوں؟ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں, یہ ایک کنیکشن ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور عمران خان کے درمیان, ایک ڈائریکٹ کنیکشن ہے. سینٹر میں تحریک انصاف کی قیادت ہے, وہ اس کنیکشن کو ذرا سبوتاج کرتی رہتی ہے, کیونکہ کارکنان کا دل اس وقت ٹوٹتا ہے جب قیادت عمران خان کے ویژن کے اوپر پورا نہیں اترتی. عمران خان جو کہتا ہے وہ قیادت نہیں کرتی تو کارکنان کا دل دکھتا ہے کہ یار بھائی ہمارا لیڈر جیل کے اندر پڑا ہوا ہے, وہ سخت ترین گرمیاں برداشت کر رہا ہے, سردیاں برداشت کر رہا ہے وہاں پہ, لیکن ہماری جو قیادت ہے یہ آرام سے اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے یاشیاں مار رہے ہیں. بھائی وہ عمران خان جو کہہ رہا ہے اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے. تو یہ تحریک انصاف کے کارکنان, بہت سے لوگ یہ سوال پوچھ رہے تھے کہ تحریک انصاف کے کارکنان نکلیں گے نہیں نکلیں گے, تو میرا خیال ہے ان کو یہ جواب مل گیا ہوگا کہ تحریک انصاف کے کارکنان نکلیں گے نہیں نکلیں گے. مجھے تو لگتا ہے کہ بھائی ضرور نکلیں گے, پھر بھی دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. آگے آ جائیں جی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کے حوالے سے ایک بڑا اہم بیان دیا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان سے تجارتی ڈیل مکمل ہو گئی ہے,
امریکہ اور پاکستان مل کر اپنے اپنے تیل کے ذخائر کو تلاش کریں گے. دونوں حکومتیں مل کر اس کے لیے آئل کمپنی طے کریں گی کون سی آئل کمپنی ہوگی جو تیل تلاش کرے گی. انہوں نے کہا کہ شاید ایک دن ایسا بھی ہے جب پاکستان تیل بھارت کو بیچے. ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ ہماری پاکستان کی حکومت کے ساتھ ایک بزنس ڈیل ہوئی ہے. ہم پاکستان کے اندر جائیں گے, پاکستان کے اندر تیل کے ذخائر بہت زیادہ, ہم ایک کمپنی کو ہائر کریں گے, پاکستان اور امریکہ مل کے ہم تیل ڈھونڈیں گے. اب لوگ حیران پریشان ہے کہ بھائی ہماری حکومت نے تو ہمیں اس طرح کی کوئی بات بتائی نہیں ہے. مطلب آئی جاتی ہے نا, جیسے مثال کے طور پہ یہ باتیں پاکستان کی میڈیا سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی ہیں کہ بھائی کے پی کے اندر جو ریئر ارتھ منرلز ہیں اس حوالے سے جو پاکستان کی حکومت جو وفاق ہے وہ کوئی ڈیل کر سکتی ہے امریکہ کے ساتھ, اور اسی لیے یہ فاٹا کا انضمام بھی واپس لینا چاہتے ہیں. لیکن یہ جو تیل والی کہانی ہے اس کی تو بالکل بھی سمجھ نہیں آئی. بہرحال ہمارا ملک ہے, پاکستان ہے, ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک پر اپنا خاص فضل اور کرم فرمائے. اگر کوئی اس طرح کے ریزروز نکلتے ہیں جس سے اس ملک کا فائدہ ہے, اس ملک کی غریب عوام کا فائدہ ہے, اور ہمارے غریب لوگوں کے حالات اس سے اچھے ہوتے ہیں, تو ہماری دعا ہے کہ اس طرح کے ایک نہیں 100 اور ہزاروں ریزروز نکلیں جس سے ملک پاکستان کی بہتری ہو. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. لیکن ساتھ ایک اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان چوروں سے بھی پاکستان کو بچائے, پاکستان کی عوام کو بچائے. کیونکہ کبھی ہمیں چینی کے اسکینڈل میں ٹیکا لگ رہا ہے, کبھی ہمیں پاور سیکٹر کے اندر ٹیکا لگ رہا ہے, کبھی یہ پتہ لگتا ہے کہ بھائی وہ بجلی کا یونٹ کا ہلکا سا بڑھاتے ہیں اور اربوں روپے کی دہاڑیاں لگتی ہیں, چینی 1-2 روپے بڑھتی ہے, اربوں روپے کی دہاڑیاں لگتی ہیں. تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے پاکستانیوں کو اور پاکستان کو بچائے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد, پاکستان کے کروڑوں عوام پائندہ باد.